हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम जाना आपंकर प्राइमरी मेडिकल केयर जोटा आपण OSSC MPH फीमेल पोस्ट 2024 आउ 3001 पोस्ट आगू आसो आउे आपण मानक चेष्टा करने को पड़ो कारण बिना चेष्टार आपण मानकर पोस्ट आगू आसबनी जमी आपण मान फार्मासीस्ट पिला आपण मैंने भी ANM कि जो पोस्ट आसला 2753 से जो आपण मैंने चेष्टा करते से भाई ये जो चेष्टा कले आपण मानकर निश्चिंत आगो को ये जो 3001 पोस्ट अच्छी आसो कारण सांसन पोस्ट आपण मानकर अच्छी 15,831 तो 15,831 रु आपण मानकर फेज वाइज आसो तो आपण मानक चेष्टा करने पड़ो आउ कहीं जो पिला माने दौच पॉजिटिव रुहतु निश्चिंत आप आसो आ प्रिपेरेसन करूँ आज आपण मानी वीडियो आनी विथ एक्सप्लेनेशन सहित आपको आज क्वेश्चन डिस्कसन करेंगे आर जो PDF अच्छे आपण मानक टेलीग्राम चैनल आपणकर जो व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी NM से मिल जाए तो पिला माने सदा पॉजिटिव रुह किसी भी एक्शन नियोनी आउ जहाँ भी आगू आसो निश्चिंत आपण मन भल हम तो आज डिस्कसन करवा प्राइमरी मेडिकल केयर जो आपणकर अच्छी तापर डिस्कसन करे किसी क्वेश्चन आउ एक्सप्लेनेशन सहित क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन इन्फेक्शन को कॉस्ट केमती होता है आपण मान इन्फेक्शियस डिजीज कंटाजियस डिजीज ना बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए और नो बी तो आप जानते हैं सिंपल आपण मान क्वेश्चन इन्फेक्शन डिजीज कौन इन्फेक्शियस डिजीज कहुए जो ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट आंसर होटा आपणकर सबू जो क्वेश्चन आप देखुं आपण मैंने नोट करूँ जमी आगू को एग्जाम आपण मान हेल्पफुल रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस ऑप्शन ए राबिज एड्स डिप्थेरिया स्पैनिश फ्लू तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस वायरस डिजीज एटा कॉस्ट होता है कौन ऑप्शन नंबर सी डिप्थेरिया तो भाइरस डिजीज विषय में जाना डिटेल्स रे भाइरस डिजीज कौन कौन डिजीज आपको भाइरस डिजीज होता है जमी आपण मानक रोचे एड्स पोलियो आपण मानकर भाइरस डिजीज HPV जोटा ह्यूमन पैपिलोमा भाइरस जोटा आपको भाइरस डिजीज जोटा को SP द्वारा आपन जो अच्छी कौ डिजीज होता है आपण मानक कैंसर होता है आउटा आपको लंग कैंसर होता है सहित आपण मानक मिजेल्स आउ हेपाटाइटिस A आपण B जो रोची कोलेरा ये सब सॉरी चिकन पॉक्स कोलेरा तो चिकन पॉक्स मम्स मम्स कथा मुझे कही मम्स डिजीज हेले आफ्टर तापर आपणकर इम्यूनिटी जो सिस्टम अच्छी से इनक्रीज होता है लाइफ लंग पाई सेटा भी आपण इम्पोर्टाट अपडेट जो आप सब नोट करेंगे एक्सप्लेनेशन को डिप्थेरिया करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज प्योर ड्यू टू एयर द्वारा आपको कौ डिजीज होता है यहाँ आपणकर एयर द्वारा कौ डिजीज होता है आप प्योर थ्रो द एयर फ्लू कोलेरा एड्स ना मैलेरिया तो यहाँ आपको करेक्ट आंसर है फ्लू एयर डिजीज आप जाना एयर थ्रो डिजीज जमी आप COVID-19 रहा एयर थ्रो डिजीज मिजेल्स ट्यूबरकुलोसिस एयर थ्रो आप कौन सब एयर थ्रो द्वारा होता है आप डिजीज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ क्वेश्चन नंबर 4 वैक्सीन शुड बी केप्ट एट वैक्सीन को आप केमती संरक्षण कर रखिपारे सुरक्षित भाव में केते डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटर आपंकर स्टोर होकर वैक्सीनेशन 2 डिग्री रू 80 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस तो वैक्सीनेशन शुड केते डिग्री सेल्सियस हम 2 डिग्री रू 8 डिग्री सेल्सियस जोटा आपंकर ANM एग्जाम रे आपंकर पड़ता ये क्वेश्चन आपंकर पड़ता 2 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस जदि आपण मानक पचरा जाए फारानाइट रे आपण केते हम फारानाइट रे आपण मानकर हो जदि क्वेश्चन केते संरक्षण हम 30 डिग्री 36 डिग्री सेल्सियस रु 40 सॉरी 36 डिग्री फारानाइट रु आपणकर 46 डिग्री फारानाइट जोटा आपणकर करेक्ट आंसर हम आउ डिग्री सेल्सियस रे पचारे 2 डिग्री रू 80 डिग्री सेल्सियस आ फारानाइट रे पचारे 36 डिग्री फारानाइट रु 46 डिग्री फारानाइट आपणकर करेक्ट आंसर हो ताले ऑप्शन नंबर ए आपण होउची 4 नंबर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच सैंपल इज टेकन फॉर टीबी पाई के आपण को सैंपल आपणकर ये निया जाई थे मुकुस ब्लड बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस तो एटा ऑप्शन नंबर ए मुकुस हे जिवो आउ टीबी पाई आपण मानको को टेस्ट होई थे
टीबी ପାଇଁ ସ୍ପୁଷ୍ଟମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର SP ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରହିବେ SPTUM ସ୍ପୁଷ୍ଟମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆପଣ टीबी ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଟାଇଫଏଡ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଡାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ଏଡ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଏଲିସା ଟେଷ୍ଟ। ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନିହାତି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। क्वेश्चन नंबर 6 मेजर मेथड्स टू कंट्रोल जर्म्स कंट्रोल को जर्म्स को कंट्रोल करने पे को मेथड आपण मानकर यूज करा जाय थाए। ऑप्शन ए फिजिकल मेथड, ऑप्शन बी केमिकल मेथड, ऑप्शन सी आपनकर होची बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए और नो बी। तो करेक्ट आंसर है जो आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी फिजिकल मेथड ता सहित केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड को हाई लो टेम्परेचर जोटा आपनको रखाଯାଇଥାଏ କରାଯାଇଥାଏ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଓସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର ସେଥିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ମେଥଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ ଓ କେମିକାଲ ମେଥଡ଼। क्वेश्चन नंबर 7 which of the following waste is not biodegradable जोटा आपणकर कोटा नुह एटा आपणक पेपर वेस्ट, ड्राई लीव्स, कैटल डंग, प्लास्टिक। देखो यहाँ करेक्ट आंसर हो प्लास्टिक जोटा कि आपण मानकर आर्थ रे आपणकर मिसिबो नै जोटा बायोडिग्रेडेबल मीनिंग कोन आपण मानकर बायोडिग्रेडेबल मीनिंग होची दैट कैन बी टेकन बैक इनटू द अर्थ नेचुरली एंड सो नॉट हार्म द एनवायरनमेंट जोटा आपण मानकर आर्थ रे मिसिଯିବ ଆଉ एनवायरनमेंट ପାଇଁ ଆପଣ ପରିବେଶ ପାଇଁ କି ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହାର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ ନ କରିବ। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହାର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆର୍ଥରେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପେପର ୱେଷ୍ଟ, ଡ୍ରାଏଡ୍ ଲିଭ୍ସ, କ୍ୟାଟେଲ ଡଙ୍ଗ ଏରା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥରେ ମିଶିଯିବ। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆପଣମାନଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନଟ୍ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। क्वेश्चन नंबर 8 which of the following disease is not epidemic plague spanish flu covid-19 ना डायरिया। तो नॉट एपिडेमिक हेटे आपणकर एटे जो डायरिया जोटा नॉट एपिडेमिक रो आपण करेक्ट आंसर हे जो प्लेग स्पेनिश फ्लू कोविड-19 एटा सब एपिडेमिक रे जीव। आउ आमे जानिबा आज आपणकर एपिडेमिक आउ आपणकर पैंडेमिक आउ एंडेमिक जो ई तीनोटी आपणकर कैटेगरी अछि ता विषय जानिबा। फास्ट आमे जानिबा एपिडेमिक। एपिडेमिक कोन आपणकर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏପିଡେମିକ୍ କହନ୍ତି। ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ସହିତ ତାପରେ ଆନିମଲ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେମ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଏପିଡେମିକ୍। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ତାର ଡିଜିଜ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କୋଲେରା, ମିଜଲ୍ସ ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ଏପିଡେମିକ୍ରେ। ଆଉ ଏପିଡେମିକ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଭିଡ-19 ବି ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍। ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଏ ଡିଜିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିୟର୍ଡ ଓଭର ଏ ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଯାହାକୁ ଆମର କହନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ-19 ହେଇଯିବ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥିଲା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ-19ର କିଛି ଆପଣଙ୍କର କେସେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମାସ୍କ ୱେରିଂ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ମାସ୍କ ୱେରିଂ କରିକି ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣ। ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ର ଆଉ କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଯିବ ଟ୍ୟୁବରକୋଲିସିସ୍, H1N1 ଫ୍ଲୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଅଛି ସେ ଡିଜିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ରେଗୁଲାର ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫ୍ରେସ୍ ଅର୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଗୁଲାର ଫାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆ, ପୋଲିଓ, କମନ୍ କୋଲ୍ଡ ତାକୁ ରିଡ୍ କରିବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଏଣ୍ଡେମିକ୍। ଆଉ ଡିଜିଜ୍ ହେବ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ପୋଲିଓ, କମନ୍ କୋଲ୍ଡ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 which of the following is local disease କୋଲେରା, ସ୍ମଲ୍ ଫକ୍ସ, ଚିକେନ୍ ଫକ୍ସ, ଡାଇସେଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ଡିଜିଜ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଡାଇସେଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଲୋକାଲ ଡିଜିଜ୍ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲୋକାଲ ଡିଜିଜ୍ କ'ଣ ନିଓପ୍ଲାସ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣ ହେଇଥାଏ ବଏଲ୍ ଅନ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆବସେନ୍ସ ଦ ଫିଙ୍ଗର ଏସବୁ ଟଚେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ଡିଜିଜ୍ ଆପଣ ହେଇଥାଏ। क्वेश्चन नंबर 10 which of the following is pandemic एड्स कोविड-19 स्पेनिश फ्लू ऑल ऑफ दिस। तो एटा आपण मानकर कोन हे जिवो करेक्ट आंसर हे जिवो पैंडेमिक कोन हे जिवो ऑल ऑफ दिस हे जिवो एटा पैंडेमिक करेक्ट आंसर।
Question number 11. Which of the following is the non-contagious disease? Non-contagious disease ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି ଟିବି, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ଏଡ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ନନ୍ କଣ୍ଟାଜିଅସ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର। କ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ କାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ ପ୍ୟାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ଯେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି କ୍ରାସିନୋମା ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ତାପରେ ରହୁଛି ବୋନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କ'ଣ ସାର୍କୋମା, ଏଇସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପ୍ ଅଛି। Question number 12. BCG vaccines given for the which disease prevention? BCG এটা ଆପଣ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଟିବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି BCG। BCG କ'ଣ କ'ଣ ବେସିଲସ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଗ୍ୟୁରିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିବି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବେସିଲସ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଗ୍ୟୁରିନ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କରିଥିଲେ ଆକୁ ଇନଭେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା। Question number 13. Doctor examines the pulse. କେମିତି ଏକ୍ସାମିନ୍ କରେ? To check the respiratory rate, to check the heartbeat, to check the blood pressure, to check the temperature. ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଟୁ ଚେକ୍ ଦ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। Question number 14. What is the cause of asthma? ଆସ୍ଥମା ଆପଣମାନଙ୍କ କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା ଆଲର୍ଜି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆଲର୍ଜି। Question number 15. Last question video. Medicine to kill or the draw the worms for the body କେମିତି ହେଇଥାଏ? ଓମ୍ସ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ହେଇଯିବ ଓମିସାଇଡ୍। ଆଉ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ କହନ୍ତି। ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଯାଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲିଭ୍ସ ନଥିବ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆଉ ତାର ଫ୍ଲାୱାର ନଥିବ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଓର୍ମିସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଓମ୍ସ ଯେମିତି ରହିଗଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏସବୁ ଓର୍ମିସାଇଡ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏଏନ୍ଏମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାতে ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ପୋଷ୍ଟ କେବେ ଯାହା ଡିକ୍ଲାର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆପଣ ଟିକେ ସାଇଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଯାହାର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଉ ଯାହାର ବି ଭଲ ହେଇଛି ସେମାନେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ କରିଛି ତା ଦେହରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେଇଛି ଏନ୍ଏମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଖୁସି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିଲି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।